वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गोविन्द 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 पदुगाळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करि खेळे तारिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोरहु निरन्तरे मन निरन्तरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव। प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्याय सुत उवाच सुत कहन्ति अनुरागे हरसे मुनिଙ୍କର आगे ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନେ ହରିଚରିତ ସାବଧାନେ ବ୍ୟାସ ସମୀପେ ଦେବ ଋଷି ସୁଖ ଆସନେ ଦୃଢ଼େ ବସି ବ୍ୟାସ ପୁଛିଲେ ମନ ତୋଷେ ଯେ ଜାତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅଂଶେ ହରସେ ବୀଣା ହସ୍ତୁ ଥୋଇ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମୁଖ ଚାହିଁ। नारद उवाच हे पराशर ऋषि सुत तुम्भे स्वभावे भागवत चंचल दिशुछि वदन देखि जानिली तुम्भ मन सकल वेद शिष्य देई पुराण भारत भियाई वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्त नहिला तुम्भ शांति भले जानिली मुहि एहा तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा। नारद वाक्य शुणी कर्णे व्यास कहन्ति सावधाने व्यास उवाच तुम्भे
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପସାଧନ୍ତି ବନେ ପଶି ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଯେବେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ସେ କାହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶିବ ତପସା ଥିଲା ଫଳ ଦେବ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ ମହାନୁଭାବ ଶୁଚିମନ୍ତ ସତ୍ୟ ବଚନ ଧୃତିମନ୍ତ ଏଣୁ ଅମୋଘ ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ସମାଧି କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ତାର ଚରିତ ଅନୁବାଦେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଜେ ହରି ଭକତି ଦୂରେ ତେଜେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଲାଭ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ବର୍ଗେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି ତାହାର ସୁଖ ଲେଶ କାହିଁ ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ନାବ ଥାଇ ଜଳ ପବନ ମେଘ ତେଜେ କୂଳେ ନ ଲାଗି ଯେହ୍ନେ ଭାଜେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ସେହି ମତ ଶୁଣ ହେ ପରାଶର ସୁତ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହୁ ଜନ ବ୍ୟର୍ଥ ତାହାର ଜୀବନ ତାର ବଚନେ ସେହୁ ଭ୍ରମେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆଚରେ ଅଧର୍ମେ ସାଧୁ ନିନ୍ଦନ ଯେ କରନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ
जीव ए संसार ए सर्व एकई प्रकार ए सर्व ब्रह्म भावे जानी वेदरे अछि परिमाणी तुम्भे सर्वज्ञ मुनि वर कह कृष्णर अवतार तुम्भे जे आत्मा रामे रमी अंतर दृष्टि अंतर्ज्यामी परम पुरुषଙ୍କ कला सुमरि गोविंदर लीला संसार निस्तारण अर्थे श्री भागवत कर ग्रंथे। स्वभावे जन्म जार नाही माया शयने रूप बही तार चरितरु किंचिते प्रकाश कर जनहिते एहु से पुरुषार्थ सार यज्ञ तपस्या वेद सार इष्ट पूजन यज्ञ दान जेबे भावई कृष्ण नाम ताहांक फल ए अटई ता बिनु निष्फल होई ताहांक फल ए अटई ता बिनु निष्फल होई। पूर्वे निर्मल ऋषि जने तप आचर्य घोर बने संसार सार कृष्ण कथा निरते गाई गुण गाथा ए भाव पाइली जे मन्ते कहिबी तुम्भर कृते पूर्वे मु दक्ष साप पाई जन्मेली दासे पुत्र होई ब्राह्मण घरे कायकी मोहर जननी सेवकी व्यापार करे रात्र दिने हेमन्ते विधिर विधाने से विप्र गृहे वर्षा काले अतिथि ब्राह्मणे मिलिले तांको अन्न जल देई ब्राह्मण कहे भाव बही हे विप्रे शुण मो वचन आज जीवन मोर धन्य तुम्भर दया जेबे मते मो घरे रुह दिन केते दुर्गम वर्षा मास चारि हे ऋतु मोर घरे सारी हे बोइले विप्रजने ब्राह्मण गृहे शुद्ध मने रहिले मनर संतोषे मु सेवा कली तांक पासे बाळुत चपल मो चित्त सेवा करई अविरत से विप्रगणे मते चाहि आश्वास कले दया बही ताहांक भोजन अन्ते पत्रे उचिष्ट थाई जेते ताहा भुंजई नित्य मोहि अन्य भोजन न जाणई उचिष्ट भोजन प्रसादे मोहर चित्त अप्रमादे सर्वकिल विष केणे गला ताहांक धर्म उदे हेला विप्रंक मुखु हरिवाणी दिन वंचई नित्य शुणी पदकु पद गीत स्मरे से वाणी मोर मन हरे निरते शुणी पदे पदे मन बुड़िला कृष्ण पादे कृष्ण हुआ न जाणई विषय रस आर काहि जेणु ए सद सत रूप प्राणी देखंती मोह कल्प आपना अज्ञान से अटे केबे हे सत्य से न घटे मुहि देखई बहुमते हरि हुआन के जगते। हेमन्ते बरसा सारिला शरद ऋतु प्रसारिला निरते शब्दे हरिवाणी विप्रजनଙ୍କ मुख शुणी सात्विक भक्ति मोर मने प्रकाश हेला अनुक्षणे मोहर सेवा दिनु दिने देखि संतोष विप्रजने जानिले शुद्ध सत्व रूपे भक्ति जात मोर चित्ते जीवार बेले मोते राई कृष्ण महिमा शिक्षा
पारमहंस्यं संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः।